nga itong i-consider upon planning, guys. I mean, the upon planning, what are those inputs nga kinahanglan natong i-kuan i-consider when planning? Unsa man ni sila katong mga materials, whether we are going to purchase it local or imported, di ba? Unsa pa? Unsa pa, uy? Kuan ma'am, access of water. Oh, sa site condition as dyan, no, you have to check whether you have access of water and other utility services such as telecommunication, power, no? So, under site conditions na siya, and then tan-awon po nimo kung kanus ang mga interruptions with that utilities because it might affect, no? It might affect the the flow of your work, no, so that you can be ready like expected na mga brownouts inani nga time. Then if you have mga welding activities, so na natay naka-prepare na mga unsa man mga like kuan genset, di ba? So kung sige ba ang kung nahibaw ani mong sige brownout aning lugara, so you have to prepare generator set sa site. What else? Aside from the site condition, unsa pa man? So materials, site condition, Kuan ma'am, mga tao sa locality. okay, the manpower build up. Whether are you going to bring up your team, and then if imuhang mga katong mga trabahante could be local or kuan. Para sa ata makuha og local nga mga trabahante like kaning mga kuan, kining mga laborers, kini not mga skilled lang, no? Kaya usay naman lagi tayo mga agreement between the labi na kung government projects, natay mga agreement between the contractor and the LGU, no? The LGU nga usay kumuin sila og nakaganahanan kay additional manpower, you have to prioritize sa mga residents nga naa sa lugar, the area of the construction, para makahatag pud sila og trabaho sa mga tao diha nga lugar, no? And then what else? Equipment, ma'am. Okay, equipment usage. Unsa may imong i-consider when you are going to decide what type of equipment you are going to use? Or specifications of equipment. Unsa may atong i-consider kung magpadatag equipment sa site? Ha? Quality, Okay. ma'am. Quality, or you mean the specifications? Aside from that, unsa may atong i-consider Kanang magamit ra sa site, ma'am. Kuan o ma'am, the magamit sa site? type of project. Type of project. What else? Unsa pa man gadyo atong i-consider? Dapat tayo kinahanglan i-consider. Ha? Kanang di lisod dadong site. Kanang dili lisod unsa? Dadong sa site. Okay, kanang dili lisod dat-on sa site, no? Considering the kuan, the area where you're going to bring that equipment, kung kaya ba siya i-travel, no? Like mga height limitations, mga clearances of the roads and bridges, kay basin simbako aran ng imong equipment dili unja na moabot sa site, madisgrasya na along the way. So kada kung kuan, kada kung di malas, no? So ana, okay, you have to consider that. And the last one is the pertinent laws and regulations. So usually, so kahibaman ta, we need to secure mga permits, clearances, no, before or prior to the kuan, prior to the
kasi nga, prior to the construction, and then mga special regulations, government agencies, and other one. And then, of course, the ecological laws or executive orders. And one thing that I forgot about this is that when you are going to have a construction, no, there should be, make sure, labi na kung ang area of construction is considered as kana bitawng untouched pa bitaw, no, or kana bitaw mga kuan pa kanang labi na kung naidaghang mga actually in any type of project you're going to undergo environmental assessment, di ba? Kay ang pinaka first mangga jud nga, di ba, ang pinaka first jud nga kanang maguba, no, when you're going to kuan to have a project is our environment, right? Agree mo guys? Ang ma-alter na to kuna is ang atong environment. So dapat mo undergo jud unta siya og environmental assessment, no, environmental impact assessment. I don't know if sa atong mga projects din like the one that we have now in our locality is the kuan ani bitawng masingan kalimot kung si tawag ani sa rin project din sa kuan isi sige ka ba sa das billboard be kini ba diris mantahan kaning Bypass. bypass kani nga bypass ro sa specific project title na nakalimot mo ko. But then they're starting also to have kuan reclamation diri sa kuan diri sa may masala diha dapit ka ng padong gawa sa maasin. Bado. Libog na ba da diha or kumbado pa? Libuog na ma'am. Libog na day na. Mura man lagi di pa na. Aka nang kuan kanang City Hardware libog na day na. Di ba na diha ang starting? Dire na ma'am. Ha, boundary. Okay, so mana si Jano. So as you can see, there's a big impact dito sa atong environment. No. So like there are lots of kanang mga ecological systems that are being touched by that project. So the marine, no, marine ecosystems. And then kuan. So I don't know if they really undergone before or prior to the implementation of the project if they undergone or submit an environmental impact assessment. And since kana man jud si Jakay, di ba? Development, what is development of one's place is di jud makalika dyan na aga joy mga kuan kasi tawag anak ka ng kaakibat ba Tagalog kaakibat na mga kuan ba kanang mga di maadyo. So since kada si Ja, although it's part of the development of Maasin City, no, because in the near future magka-problema ta when it comes to traffic, labi na kung magpikadako or magpikakuan ang syudad, magpika-develop. So kaya si Ja is nakita na si Ja na alternate road, no, for those who don't have for those motorists that don't have any business in Maasin City, so moagi ra sila, so they don't need to pass by the city. So mo na ilang agian para dili na sila maka-add og traffic. But then as you can see, it has an impact to the environment. Na kung undergo ta sila og AIA, environmental impact assessment, makakita sila o makita na nila nga problem in the near future siguro na ay na-displace nila nga mga marine organisms unsa pa yung nakita nga problema ana aside from Kanang nay mga drug ba?
Ang mangroves, noon sa man ang mangroves. Kanang ang dagat ba lagi ma'am kay muhunas na diha ma'am kay matambakan jud po dito ma'am. So, Mo okay rin ang og di makuha dagat ma'am. kasi kay anak man sila sa dagat man lagi ng ilahang kuan. So, kada si Jana ang kuan, pero that is nakita mo po nila no siguro na sila study feasibility study regarding on that. Dili man dyan na nila totally close, di ba? So dapat siguro naaman na siya yung mga gagmay nga mga bridges where ang kuan unta ang tubig, ang flow sa seawater in case mag high tide o mag low tide siya, freely ra pud siya makasud gawas. Na. So that's part of mitigation. So kung makita na nga problema, so na ay mga mitigations and other kuan kanang solutions to that, no? So mada siya dapat makasecure ta og mga environmental compliance certificate. So which means if you were issued with that certificate, no, ma-issuehan mo ana nga certificate, which means gitan-aw ninyo unsa ang impact ani nga kuan. So it could add pollution from the construction phase down to the usage. Aron gamito na siya gikan sa pag-construct kutob nga gigamit na siya or human na, dapat makita mo na siyang istabihan guys sa environmental impact assessment, no? Dapat makasecure jud ka og ECC, which means kung nakasubmit ka og environmental impact assessment ngadto sa DENR, hatagan kanila og ECC, environmental compliance certificate. So which means you fully swear to the DENR that no matter what cost the project that can destroy environment, na akay mga solutions, no? Na kay mga solutions, mitigations, preventions, and other terms of kuan nga magamay ra ang impact magamay ra ang impact ngadto sa environment because of that project. Okay? Labi na mga excavation, mga kuan, daghan ka lang maputol nimo nga mga kahoy unsaon nimo pag-replace. Wala siya, appeal na siya sa ECC, guys. So that is under ecological laws. And then executive orders and that may set control constraints on the construction of the project. And also, kanila laging atong nakita nga kuan regarding on the laws covered by the NCCA, National Heritage, the National Commission Culture and Arts in the NHCP, the National Heritage Commission of the Philippines. So kasagaran kaya sa di man ginato makitaan, no? That is why mabitaw to kanang kung naana usa pa nato kung dili ba nato kay mura pag maliglik sa bitaw nato, what to expect, just like what happened to the Torre de Manila, di ba? Ingon sila nga dili na siya cover kay ladyo na gud siya kung imong una-una ladyo na jud siya wa na siya within the perimeter of the Rizal Park. Ladyo ara gud na siya guys, di jud na siya ingon nga kuan pila na ka block away from kuan, but motong wa nila nakita ang problem. And then at time nga naa na siya nagbarog na, it's too late, di ba? Too late ka adyo kay ang malagi imong moingon ka sa junon ra nimo pa-demolish ang kana nga project which is cost millions, no? Billions pa man gani siguro. So kada kong problema na gadyo, so that is naay mga lapses, no? So naay mga lapses manang kuan jud siya kanang dapat kung kamo puhon, dapat i-consider dyan na ninyo, dapat istudihan at all aspects, no? Para dili mo abot sa point niya inana. Okay? So, manang manggita, too late naman para gubuon, so luoy man pud ang contractor kada kung kuan sa ekonomiya ana if in case imong gubuon, di ba?
Agree mo, guys? Yes, Oh. ma'am. Oh, kaya di good basta-basta. Kasakit sa buot, no? Nakatukod na ka, igubon rag inana tungod kay you were violating some of the rules niya. What ni mo na expect, di ba? So, dapat ato dyan dapat meticulous ta when it comes to all aspects of regarding jud sa mga laws and regulations. Okay? So, next is I will play now. So, under gapon sa planning and scheduling is the planning for construction. So, as this is the so this is the first nga kanang in the cycle of construction. So, dinhi extremely centered activity na dyan ang atong giuna-una. So kung sa mga activities like what I've said, mobilization, embankment, excavation, so mga inana. So meaning it defines the activities that compromise the project and specifies sequential order of for doing activities. Then the next step is to set the setting time frame of the completion of each activity and the whole construction period in general. You call this one as the project or time scheduling. So this is where you can define the you can define the duration of the project. So this involves development of the network diagram. So sa ganitong mga network diagram, guys, what are these network diagrams that we are referring in the scheduling or in the planning and scheduling? Uy. Unsa ning mga network diagram? Naapa ba mo diha? Bago to invest. Unsa? Chart, ma'am. Invest. CP, no? Katong PRT chart, o katong usa. Part CPM. Uy, mura man mo og last year pa nag-classic inana nga last week pa mura nato gihisgutan gi-quiz from gani. That is PERT, no? Unsa tong PERT be? Nga mo quiz. Nandiyo ding nangopyara kay Project management tool. Ay? Project management? PERT? Project evaluation and review technique. Oo, mo lagi. Project evaluation and review technique or program evaluation and review technique. And CPM stands for? Uy, narabay uba, nagpataghatag og acronym CPM. So, to, cost. Huwag ko sa butliin, mas sila anis. Kailan na, Google. Ano sa CPM? Critical path method. Okay, the critical path method. So those are mga network diagram. Network gani, karang connected, box, di-connect nimo, no? So, that is why it's called network diagram. So, mo na siya ang tool, engineering tool used to determine the flow and the duration of the project. So that caters all the overall construction operations, and with that you can project and predict the time the time frame of the project and its flow of activities. Charan. Okay. Hinay sila ka-respond, oy. Dugay ka-respond. 22 out of 37. Nakalimot? Uy, mura man magsidori. Mura magsidori, no?
Unsay sakit ni Dory, guys? Short-term memory loss. Oh, na short-term memory loss. Sugot mo, ana. Hmm. So, adyo mo pagpadori-dori. Okay, so you should have a a bigger storage. Pwede pala man mo purchase ang storage, no? Kapalitaan na sa greenware. Okay, so moving on. So construction methods. So we're using different types of construction methods. So usahay sa mga contractors, usahay mo nilang ipang boss na they have this very effective nga construction method. That is why they can finish the project on time. Ano ba? So because of this construction method, payment sila ahead of time or on time, or they can do the quality wise nga project sa ana siya. It's really up to the construction method that the contractor are being applied. So after a thorough review of plans specifications, constructions, drawings, and contract condition, there must be a study of the most appropriate, efficient, and cost-effective technological solutions to implement the project. So mao na ang dapat tan-awon, no? Kung what are the methods that you're going to use. So determine how the job will be undertaken, and then of course the execution of the project activities must be planned completely. Kay kung sa project kung moingon ta og wa tay kanang sequential flow, nira ta inigsudat o sa opisina min ta unsa may to trabaho on engineer. So may pwede diha natay kuan o kana sa laman or inana. Pero bang wa tay plano sa atong kuan sa project kung unsa ra ang available maora. That is not the correct way thinking of of having a project, because in a project you must have a concrete plans regarding on the flow of the activities. Dapat ang imuhang plano is ahead of time, no? So like karon nga week naana kay mga nakalinya nga mga activities para sa mga following weeks. Okay? So inana guys, dili ra kay karon ra nga week ang imong giplano, dapat or it's from the start to the end of the project nakaplano na, so that ang imong flow kung sa may kalahian og naa kay plano or wa, like your whole day activity kamo sa inyong based on your experience, like kung ning mata mo sa Hapsay, ha ning unsa ba nang hapsay ang tingin bukat. Sunod-sunod ba? Di ka magkuhan na. Kanina po na ako. Diba, no? Kung, like, inigmata nimo, inigkabuntag, na nakay, maghuna-una ka, unsa imong buhaton all throughout the day. Diba? So, possibly, tanan nimo magiplano because you're planning regarding, of course, sa imong time. Of course, mahatag po kag time frame, no? So, kinahanglan, alas 7, maligo na ko. 30 minutes ko maligo, so 7:30 human ako. Ikaw man ang ligo, mukhaon ako. Ana, no? Pero na ba? Naa kay time frame. So, wa kay plano, ana nga adlaw, say rin hitabo, mahubra siguro, nagligid-ligid ra katibok adlaw, right? No? Agree mo, ana? Naghapon na lang wa pa kakabarog sa banig. No, laay ka adyo mong lawasan, di ba? Wa kasabot. For you, kung imos diyang kwintahon, kanang adlaw, nahugra og waste, useless. Di ba? So unlike og naa kay plano gihan-ay nanimutanan ang imong activities within that day, so you can say nga kanang my day is very productive. Di ba?
So ana pud sa trabaho guys. So dapat from the beginning up to the end nakaplan na siya for a smooth sailing nga job. Although naatay mga gi-expect na mga uncertainties or mga problems, but it's already determined, no? And then you have already mga contingencies or plans or preventive actions nga giandam if in case that will happen, di ba? O dili na preventive kay ang preventive is you will not allow that thing to happen man. So na-appeal na siya sa program. Pero kung in case na mga problema nga mo arise nga wa ni mo nalika dyan, no? Wa ni mo nalika dyan. So naatay mga mitigations and mga mitigations actions, no? Solution to that na naka-prepare. So dili naka-adyo ka mo ma-delay. No, kay ready naman, all are set naman. So next, one of the construction method, of course, is to set all the table of activities. So in the table of activities or work plan, it's more important, no? Project activities are listed and tabulated, interdependence among activities, and create reliable timeline. So all of the activities and all of the mga equipments, manpower, they are interconnected or interdependence with each other. So just like what I gave to you, the situation. So if actually katong injuhang mga kasagara, pare-pareho magudmuog ka ng kuan guys, pare-pareho mo og solution, no, like katong ning iyong ko nga ning breakdown ang kanang transit mixer, right, di ba? Ning breakdown ang transit mixer. So your immediate solution is to rent or to use og naa na mo ikaw galingon, no, to use the one bagger mixer. Now come to think of it, ang injuhang pila to'y volume sa injuhang naka-ready nga naka-prepare na buhusanan? 375. Okay, 375 cubic meter nga concrete ang inyong kinahanglan. Now let's say the transit mixer that you are using is ibutan na to 8 cubic meter ang kada load. So kung 8 cubic meter kada load media divided by 375 divided by 8 cubic meter, pila man? Pila man guys? 46.87. Okay, butang na to 47 ka loads. So let's say sa usa ka loading mo take si di ba kay naman tayo minimum ang atong maximum nga time travel is 45 minutes. So from mixing to loading, let's say 1 hour. 1 hour kada load. So si nakitang problema diha. Even the use of one nga transit mixer, pwede man ta mo mudugang, no, giduhan ninyo sa moingon mo nagamit mo duha ka transit mixer kay para ang usa while ga mix, ang usa ga buhos. Magpuli-puli ba? Nakita ninyo guys? Oy. Nakita ninyo ang scenario? Oo, ma'am. Yes, ma'am. Nakita, magpuli-puli unta sila. So, pwede unta itong nagbuta mo dito nga, duha ka transit mixer yung gigamit. Karon ang usa naguba. Diya, usa ra ma-enjong gikuan, gibutang no, diya, naguba, pagajud. Karon, let's say, katunga, halfway na mo, halfway. Naguba man. So, out of 3,000 pila to ka bags, naka-halfway man mo. So, butang na to, napay 1,000 bags para makumplito. Ang kanang one bagger mixer, ang pasabot usar ka bag of cement ang pwede nimo i-mix. Now, di ba, ang
ang usa ka kubiko is, ang 1 cubic is 9 bags. So 9 mo kanay mo mag mix sa katong 1 bagger mixer, usa mo maka 1 cubic, arang dugadya. So you think you will finish, and even maggamit mo og transit mixer, I doubt if you can finish the concrete pouring within 8 hours. And then nag-uwan pa, di ba? Nag-uwan pa for 1 hour. So possibly ding stop sa mo, no? Ding stop sa mo for 1 hour, ana. So nakita ninyo, ang inyong gibutang ato sa sa number of hours nga girender is 8 hours. So ato pa from 8 a.m. until 5 p.m. ra mo ning undang na mo. Unya, di ba kung magbuhos ta, which is considered as a full blast activity, dili na nimo siya pwede puton. Kung magbuhos mo, dapat humno na ninyo tanan inyong preparation. Nagets ninyo? Kung usay naka-prepare nga buhusan, Yes, ma'am. dapat home nun. Dili na pwede, ugma na pod kay alas 5 na. If nakabantay mo, di ba, mag-usay, magbinuntagay pa mong ganit ng magbuhos. Kabantay mo? Ha? Yes, Kasi di ba, binuntagay. So, ang mahitabuan na is, tungod kay, gihuman na tanan kung unsay preparation, humnon dyan na siya, guys. Dili na dyan pwede put doon. Okay? So, dili day enough nga 8 hours ra ang inyong trabaho ato nga time. Di alam na og nagamit mo og transit 1 bagger mixer. Agoy, dili na kay 24 hours maabtan pa mog sunod-sunod adlaw, no? So ano ba? So those are works that are interdependence, no? Relatable, mo relate siya. You need to adjust the hours, number of hours. Ang imong gibutang ra dito as ikaw engineer, nag-report ka nga to nga 8 hours sa girender sa imong trabahante, madyo di ka makulataan. Pinagsweldo nila, ka na naman ang sweldo nga buntagay mo mi atong niaging adlaw. So kay katong imong gi-report nga imong gibutang sa report is mamontoy basihan sa taga accounting inig pang sweldo nila, no? So since 8 hours ang gilag nimo nga to, 8 hours pod ang sweldoan sa ilaha, but then na dapat unta nga naa sila overtime. Diya ang kanang overtime sa gabi kay naa as night difference, no nga. Kung ang imong sweldo, let's say, kintahay, ang regular days, imong sweldo is 450. So 450, that is 8 hours nga trabaho. So pila man na siya kung 450 divided by 8, pilang ilang rate per hour? 56, ma'am. Okay, 56. So gibayaran nimo sila og 56 pesos per hour. Na kagamay, no? Barato ra jud ko audio. Ini kagabi so 5 p.m. onwards, na sila night difference, let's say 30%. So pila man ang 30% sa 56? 16.8 or 17. O, i-plus nimo sa 56. Pila man? 73, ma'am. Okay, 73. So 73 rayano. Onja, ning end kintahay mo nahuman mo sa inyong trabaho og alauna. Alaunas kadlawon. Pila na ka hours from BN5. So 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. So na ay 8 hours nga overtime. So 8 times 73. 584. 584. Oh, 584. Plus 400 plus 450 mao to dapat ang ilang sweldohon anak nga adlaw. Unya ang gisweldo ra sa ilas 450.
Majog di ka kulataon inigsodi mo sa trabaho sa imong mga trabahante ng kalakiha. No, kay nasa job ka ubutang wa nimo gi-appeal ilang overtime. Okay, so appeal na siya sa hunahon ninyo guys. And then in selection pod ug kintahay ning breakdown ang transit mixer. It's not kanang naay kung dili mo compensate ang usa ka one bagger mixer para mo puli sa trabaho sa usa ka transit mixer based on the volume na imong kinahanglanon para ana nga trabaho. Nagets ninyo? Yes, ma'am. So kung mahimo na ay lain nga heavy equipment nga mo kuan pod nga makakompensate siya sa gibidyaan nga trabaho sa imuhang transit mixer. So okay ra og ginagmay ra 1 cubic meter ra imuhang buhusan di. May problema, one bagger mixer ra. No need na for you to use transit mixer kay lugi na pud ka sa operation cost. No, kung kita ba 1 cubic ra imong preparation, diyan mo gamit kay transit mixer. Dili pud siya kuan, dili pud siya sakto. No. Alkansi ka sa operation cost, diesel palamandaan, di ba? So, apil na siya sa imuhang dapat tan-awon ba sa kuan, sa pag-analyze. That is, kuan dyan na siya, kinahanglan siya of analytical thinking. No? I-analyze nimo ang situation. Okay, moving on. So, bar chart, okay, na-explain naman ang bar chart derived from Gantt chart. It represents unsa kini siya. So, scheduling, one of the construction methods, no? So, based on kuan, makita nimo, monitor nimo ang percentage of completion within that project. Okay? Diin manigikas ruan. Okay, and then so bar chart has a distinct character of being easily understood by non-technical people. However, its simplicity becomes its weakness as control tool because it lacks of detailed breakdown of the different activities, particular their proper sequencing and operational dependence. This built-in weakness prevents the bar chart from being fully effective updating instruments. So sa bar chart man good class kay kini din hinga side, ang side di ba activities, unya din hinga side is duration. Unlike sa network diagram, makita nimo kung unsa ang mga activities, dinhi isunod-sunod ra man gud nimo diri ang activities, no? Sunod-sunod. Ang sa network diagram is makit-an jud nimo kung unsa ang sunod nga activities, unsay pwede magdungan, unsay dili pwede buhaton while kini nga activity kuan. So man na ang lapses sa bar chart, no? Dili nimo makita unsa ang mga activities nga pwede magdungan, unsa ang dili pwede idungan. Gets ninyo? Oy. Yes, ma'am. Diba Yes, ma'am. Mo sa ang diyaw-yaw. Kaya na-picture out pa ninyo ang itsura sa network diagram. Na-picture out pa. Utsa ka ihiun ko. Excuse
Hello. So naka-picture out pa mo sa unsay itsura sa network diagram. Ha? So di ba naatay o sa network diagram na ay pwede si jam na ay mga lain-lain nga path no nga ang kini predecessor unja kadto mo ay successor nga mga activities unsay nag-una unsay nauwahi inana unsay pwede magdungan and then natay mga slack time or mga kuan ka ng time nga float ba nga nahumana ka unja mag-wait pa ka sa dili pa ka maka-proceed kay napaka gi-wait nga parallel activity ni diya nga kanahanglan magdungan na pud sila in-start mo sa next activity. So makita or makita jud nimo ang kuan ba ang hand-eye sa activity. Unlike bar chart, sa bar chart nakalista ra tanang mga activity sunod-sunod pero wa ka kahibaw unsa diha ang nagdungan, unsa diha ang nagsunod, unsa diha ang di pwede itrabaho kay wa pa nahuman ang usa kay ang imo is mag-input ramang ka kung kuan naara sa gibutang nga duration unsa mag-input ka sa progress. So ma-monitor ako di mo ba kung asa nakadapit 30% na baka 50% or 100% na sa activities. So mura na weakness sa bar chart. So mas maadyo pa jud ang network diagram. But this also gamit gihapon siya together with network diagram. Para wa jud kay mga lapses ba? So na kay network diagram, na kay bar chart, na kay S-curve. Okay? So next is so man is dyan, network diagram, the PERT CPM. Okay? To get PERT CPM and S-curves. Okay? So both program evaluation and review technique and critical path method have the most simultaneously evolved in the late 1950s. Actually, very kuana ni siya old model. Actually, natay mga daghan karon nga mga programs like the BIM, no? Kuan kanang the Primavera. Kana sila mo generate gihapon ni sila og mga network diagram, S-curves and bar charts. Naa gihapon na siya sa ilahang program na appeal. No, although very kuan na sila advanced. So similarities of both techniques are found in the following: detailed breakdown of activities presented through the network diagram indicating their sequential order or relationships to one another. Yes, maadyo pa ang PERT CPM kay naay relationship. Ambot naman kaha din kinsay way relationship. Ha? Donald. Si Donald wa? Kana. Lipigan kas network diagram Donald. Tingog Donald kay wa kuno kay relationship to one another. So use of arrows to represent network lines and events and use of the network nodes that represents the points in time at which activity may be started or due. So ang nodes represent start. So kung naay mo due or most ang activities kung naay ending napoy another activity nga mo start. So that is the indication of the node. So due for completion and presence of estimates for time, duration, and schedule for each activity. Okay. So in the completion of the time estimate for every activity, so critical activities must meet the schedule that are predetermined. So kung may critical, dili ka pwede ma-delay, dili po na nimo pwede i-advance. Okay? Kay critical man na siya. So stick ra gud ka anak nga time. Kay og imo siyang i-advance, maybe quality it's at stake. So kana bang dinalian nga trabaho, nagdali-dali ka. Gawas ko pwede ta mudali or mo early finish sa atong trabaho. But then naana si Jai additional na mga
additional nga mga activities or I mean additional na kuan unsay tawag ani nila. Like for example mo add-on ka og mga tao nga mo trabaho, di ba? Kung kintahay ang agi sa duha ka tawo, kung gusto nimo madoble, you have to hire another two. Right? Para dako iyang agi. So sa ato pa na shorten ang time. So inana or if kintahay like for example excavation, you have an activity of excavation. So kung nag-fix and pulse ra ka, kailan mo fix and pulse? Guys. Wa, ma'am. Kaya nawa Wa, ko ma'am. nag-fix and pulse. Piko pala ba? So kung piko pala ka samtang nag-excavate. So kung mag-excavate ka sa kana nga naka gusto nimo excavation kintahay kung piko og pala ra mo last na siya og 2 to 3 days. Kay manumano man, di ba? Manumano. Manay gitawag og manually, you have to excavate manually. So dugay. No, labi na kaagi kag gahi. Naida kong bato arno gadya. Ngita ra ko kag bara. So kung i-compare nimo kung kintahay sa manual ka nga pag-excavate mo dagan na siya og 2 to 3 days para makomplete ang excavation niya desired. Kung muhay ka og backhoe, that will only last for 2 to 3 hours. Sa ana ba? Inana nga kuan saningan ang pagbansay-bansay when it comes to bansay-bansay. That is the way of weighing no time frame for activities regarding kung giunsa nimo or unsa ang methods nga imong gigamit. Na-gets ninyo? Hoy. Na-gets ba ninyo? Yes, ma'am. Oh, that is part Yes, ma'am. that is part of construction method ha. Kanang mag-manual ka or using equipment. Lahi ang ijahang output. So, ma-adjust nimo ang time frame. Ma-adjust nimo ang time frame. Why wait for another 2 to 3 days, di ba? Okay, so makuha nimo. So, this ensures completion of the said activities and those others that are dependent upon them. So, kaning dependent is dili siya maka-start kung di mahumantong predecessor niya. Okay, so the same goes of activities which requires extra time or like you have the slack time for PERT and float time for CPM. Katuhang giingon nga naakay waiting time no to nakay waiting time or nakay float time or slack time nga kuan nga before ka maka-start ang na project. So, to undertake. So, slack o float na siya ang tawag. So, slack time for PERT, float time for CPM. Okay, so naana mo is curves. So, i-explain naman na ho before. Then, this is the network diagram. One basic difference between PERT and CPM is the multi-time estimates used by the former and single-time estimates used for the latter. So the intervening years, this difference has disappeared. So sa una, multi-time pa man to, na apa man kay gitawag diri sa PERT CPM na atay, di ba? Ang sa tong tulo ka time sa kuan, PERT, if naka-remember mo, hoy, sa PERT ba? S-curve. Dili. Itong una is optimistic time. Sa itong duha? Pessimistic, Pessimistic and most likely. okay, most likely. So, optimistic, so which means pinaka-early time finish niya. Most likely is the normal and then the pessimistic is the pinakadugay. So, pessimistic because naani siya mga siguro mga imong gi huna-huna is
in case na ay mga problema ay nana ba pessimistic time. So mo na ang kalahian unta sa PERT compared to CPM. Kaya ang CPM is only focused on the longest time duration. Okay? So mo na critical path. But since gi-incorporate na naman nato ni silang duha, ang ilang difference slowly ni disappear na. So nahimo na sila into one. So the two sides of the coin are being examined, no? So kung nasa pessimistic, inani na siya optimistic, sa pag-combine na nila, giusa, no? So ang kanang critical path niya is naana na siya mga additional nga mga if ever na ay mga problems encountered, mga inanak. So, gitan-aw na siya. So, the common advantages, the use of CPM for construction projects are the following. CPM provides the means to predict with reasonable accuracy time required for the overall project completion. So, mas dool siya sa kamutuuran, no? When it comes to the project completion. Gawas laman jud og naay mga force majeure, no, kanang mga unpredictable na mga circumstances. Okay? Naapa ba mo? Okay. Still alive and kicking. Raga, Dumanay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Anong fire man ka? Iway. Huwag na alien si James. 5, 6. 27 out of 36, out of 35. So, naiuban na nga to. Nade kas initan, Alfred. Nag-fire man imong pamate. Hot ko pa si Alfred. Ha? Hot ko. Hot ka? Sige lang tan ka. Asiba ko. Nagbandagan gugma, ma'am. Aw, nag-uros. Kanang himos na smile. Arang inita si Jang Gugma. Okay. Nikuhan. Ne, kinsa? Kinsa Mark. Aname. Ayay. Uy. So, aron an. Nag-uros-uros na Jang Gugma. Mark. Nag-uros-uros ang Gugma. Okay, so it serves as an expediting guide, no? Expediting guide as a samok sa ining stop share. So expediting guide the project which completion date must be advanced. So makita pud nimo unsaon pag-expedite. So when you say expedite, paspasan, no? Paspasan ang project. Okay? Koy, mag-apas na ka, uy, na-delay na ko, so you have to expedite some of the activities. So mas dali nimo ma-determine asa ka pwede nimo nga paspasan ang trabaho because naa may breakdown of activities ang CPM. Okay? So date must be advanced. So it provides basis for scheduling of subcontractors and materials deliveries to job sites. So subcon is common man ni karon. So kung ikaw di ba sa mga dagko nga mga projects para mas mapaspas ang pag-deliver sa projects, like let's say kining mga minor like kung buildings, installation of mga windows, panels, or kung naamang ganing cladding, no, kung cladding ang imuhang wall, if you have wall cladding, so mangita kag subcon for cladding so that ang imuhang manpower dili maapektuhan na ay laing contractor. So also na karon labi na sa mga dagko nga projects, just like also when the
with the project kanap itong sa Mactan, New Mactan International Airport. So we happen to visit that one during its construction phase. So kana si Jan natay gitawag og main contractor. So main contractor, and then og ang kana nga mga, so sa main contractor si Jan tanan ang nag-overlook no nagtan-aw sa tibuok project. But kanang ijahang mga beams, girders, no, slabs, lain ang nagsabkon sa mga beams, lain ang nagsabkon sa mga slabs, lain ang nagsabkon sa roofings. Ana, so bali divide siya sa mga other contractors. So na siya, mahibawaan nimo nga si kini nga subcontractor pwede na siya maka-start sa trabaho. Kung let's say ano sa maka-start ang mga beams and girders. So once the column is being made, no? Asa man nimo ipambutang ang mga columns and girders kung wa pay ang mga beams and girders kung wa pay columns. So makita nimo ang interdependency sa usa ka trabaho with the use of the CPM. Okay? So, ako na pong slide show balik. Then, it serves as basis for balance scheduling, manpower, and construction equipment on the project. So, simple ra. No need to elaborate. It makes possible the rapid evaluation and alternative construction method. So, makita nimo sa flow, like for example, nakita nimo arang hinadya man nato, dugay man ta nakatulin ani nga activity. So ma-assist nimo ba, no? So ano mang dugay man ta, unsa man di atong gigamit? Like katong giingon ganina, nag-excavate. Dugay si mahuman, nagkuha na mong ta kanang pala-pala ra mong ta pag-excavate. So mangita tab alternative, makita, uy dili na rabat ta di mada nga ang kinib sa ato excavation is mula sa og 2 days. Unja karon ika 2 days na nato. Ika 1 day na pero wa ka tay katunga. Ana ba? Anang assessment. Mano-mano nga tan-aw. So sige. Dapat dili ta mo kuan. So sige na mangita tag alternative. So mag-hire ta og backhoe. Or ipadatong backhoe diri sa site, atong gamitan og backhoe para mas madali, para makuha nato ang duration. Okay? So ay nana siya kasadyon or simple nga pag-analyze sa situation when you have this engineering tool. Okay? Then it serves as convenient vehicle for progress reporting and recording. So dili vehicle pasabot nga sakyanan ha. So ang term man good nga vehicle is dili ra man good unsay meaning sa vehicle, guys? Unsay meaning sa vehicle? Guys, A means of carrying or transporting something. ha? A means of carrying or transporting something. So transporting or something. So muna kasi gamit ko na to no vehicle. So vehicle like cars and kwan, but vehicle can be used also for other means like sa kuan unsay nga kanang, let's say, what is the vehicle for paint? So mga oils and resins. So vehicle is karang bitang ma-deliver nimo or transport nimo. So connected inana ba. So this is a convenient vehicle for the progress. So reporting and recording, because you can kuan unsay nga, you can masubay nimo asa dapit ang kuan kanang na ay unsay nga
Kasi nga, asa dapit ang ijahang flow sa trabaho. Okay? So, next. It affords basis for evaluating the effects of time on construction changes and delay schedule. So, maka-assess ka or maka-evaluate ka. Because asa kadapit nagkuwang or asa kadapit makuan. So, that is part of development po sa usa ka trabaho. Okay? And then, S-curves represent the actual work accomplishment as against the work schedule visually identified with sloping originating from left 0, prevent accomplishing going up to the right, which is 100% accomplishment. Okay, so ang nakaway lami naman sa S-curves is dili dyan na sa mahimo ni mga primary engineering tool. No, as you can see, 0 to 100 rin. That is part, ang ijarang mahatag is monitoring kung asa nakadapit or pila na ang completion. No? Ang completion sa imuhang kuan, only the completion percentage of the project ra. So why kuan, wa jud si jay dili siya pwede mahimong primary since dili siya naka-breakdown, no? Kasi siya naka-breakdown. Okay. Looking at S-curve line, the reader can readily see the project status given time whether umato ang giingon nga kuan ra. Although ma-monitor nimo kung behind naka-organ ka, di ba? Grabe man ka makasinggit, abot man dire. Ang sangkan kang bata ka ha. So, ang ijahang ko ano, kung above na siya sa imong projection, that is positive. Kung below na siya sa imong projection, that is negative. So, kung positive, which means ahead na ka sa time. Kung negative, ang variance nimo, which means kuan na ka. Behind na ka. Okay? So this makes S-curves such widely used management reporting tool to overcome the shared weakness of the bar chart. And S-curves, due to failure to reflect the interdependence of activities, their sequential order, the network technique, which is the PERT-CPM, was devised to improve the planning, scheduling, and controlling requirements, especially of the large-scale project. So, kanang large-scale project, kanang mga dagko, kaadyo nga mga projects nga, there are lots of activities involved. So, kana siya, muna gitawag og large-scale project. So, next is the quantity survey and cost estimating. Okay? Wala pa ko na human-ani og kuan dahil. Charan! Abdi kang Ryan, oy. $25 out of 36, 27, 26. So, dadyo'y 10 nga nagsigig ka tugra. Wa na mati or wa nag-monitor, wa ning participate dire sa kuan, naka-on ra ang Gmeet. Okay? Oh. 29 na laman, 9 na laman. Agoy. So, ilhan man nimo og attentive kay mo, responda dyan. Okay? Okay, going back. So, cost estimating. So, dinhi, kaning gitawag og quantity survey and cost estimating.
So quantity survey, kung may kag quantity survey, anyway, this is kuan man ninyo, naman mo kung ano naman mo subject quantity survey. Di ba guys? Oh, ma'am. Oh, ma'am. Namin subject na quantity survey. Kung ana siya replace kung sa old curriculum mo na siya ang kuan ang katong estimates and plumbing. Okay? But ang quantity survey is mas bigger na siya nga picture compared to estimates and plumbing. Kaya may kag estimates and plumbing, ang imong gibuhat is nag-estimate sila ka sa mga materials. But in the project, of course, dili ra materials ang imong estimaton, kaya dili ra nabasihan sa project cost. Kaya kung ang mga kuanra, ang mga materials ra ang imong estimaton, lugi ka. No? How about the salaries and wages? How about the other expenses like office, mga paperworks, ang mga kanang pagpaprint sa mga plans, ang mga bayad sa mga permits, di ba? Ang mga diesel, ang mga daghang way labot sa katong sa old curriculum nga estimates and plumbing. Kaya ang among gi-estimate ato is ang mga mga materials naman like cement, sand, gravel, steel bars, hollow blocks, wood, pila ka board foot, inana, masonry works, mga pila ka cubic nga mga stones, boulders, sa pa ba? Mga fittings and fixtures, doors, mga tubo, moro to. But the quantity survey or the QS and cost estimating requires everything that is need in the project. So when you say quantity survey, it is the process of identifying the various work items of a certain project, quantifying them, and posting them to the corresponding units of measurements. Okay? So, by volume ba, by piece, by kuan, ana. While the cost estimating is the process of determining the cost per work item. So, sa quantity survey is nag-identify ka sa mga various work items. Pag abot ni cost estimating, nag-costing na ka. Okay, costing na ka sa per work item. So multiplying, since identified naman mo ang quantities, and then of course applying the unit cost to derive the cost of per item. Then adding the overhead of contractor's margin or the OCM. Of course, kaning imong overhead and contractor's margin, apil na ani ang katong mga other contingencies, expenses, and profit, no? Pila ang imuhang percentage markup for the profit. So cost estimating is summing up estimates for individual projects elements into the total cost of the project. So kay apil naman diha ang OCM and the projected profit. Okay? Okay. So below are the guide in developing of the project cost estimates. Wala ba ni nahuman? So, doble man ko na trabaho guys kay pag sa i-encode sa kanang hanggihatag ninyo nga unja maghimo na pug ko og kanang na ay unsay nga maghimo di na maapas. Okay. So below are the guides in developing project cost estimates. Number 1 is the documents required in estimating. Of course, ang plans and specifications. Wa di ka makahimo og breakdown sa imong items if wa kay mga plans and specifications. And then under ani are
the bid bulletins, the bid proposal forms, addenda, other documents such as the National Building Code, United Architects of the Philippines, Red Book, municipal and city ordinances. Okay? So, siya kay magdepende man gud ang ijahang mga requirements. Okay? Then, the cost involved in estimating, letter A, sa building and occupancy permits. So, naanap diri ang katong gitawag og construction permits, sidewalk permits, line and grade, land use and zoning, fire safety permits, miscellaneous, sanitary, electrical, and mechanical permits, mining permits, if depende ha sa type of construction. So, dili pasabot na kinitanan niya mga permit kwaon nimo. Depende siya sa type of kuan. Kung mining industry ang project like coal mining or other mining industries, so of course mining permit ilang kwaon, no? And then ECC, so katuhang giingon, the environmental compliance certificate, ang HLURB permit, no? If the building is for sale or rent, unsa man ang HLURB, this is Housing and Land Use Regulating Board. So another kuan po ni sila to regulate, no? So then another is the insurance and bond premiums. So sa project, very essential jud ang mga insurance, guys. So i-apply na siya sa cost estimate. Dapat waan jud nato og mga insurances and bond premiums ang atong project because it costs a very huge amount involved, no? And then bisan mo yung tanga ang bonds and insurances, additional cost mo na siya, which is what if okay ra DIY mahitabo along the project, so di na daw kinahanglan ko nagbayad-bayad lamang kog insurance. So that is our mentality, right? So actually usap pug ko ana sa kanang kuan, usap pug ko ana sa nahog nga negligence part sa ahong part for what had happened recently, no? So kana siya so mo nang kinahanglan jud na siya nga kanang atong hatagan o apil nato sa atong estimate sa pag atong i-add on sa total cost sa project. So like bid bonds, automatic na siya 5% of the total cost or usahay pud 10% of the total cost. So depende sa sabot na siya. So that is bid bond. And then performance bond, 20% of the total cost. So performance bond, this is a protection both the owner of the project and the contractor, so that to make sure that the contractor will perform the construction according to what is specified, no? Kung like for example po, kung pila ka duration sa dapat mahumana niya, in case of di niya mahuman, minus sa ijahang performance bond. O in case po like prompt kaadyo si contractor, quality wise, so napod si Jai makuha nga performance bond. Okay? Then guarantee bond. So within the period of warranty, no? So kana si Jai, naas Jai 25% of the total cost in case og naas Jai mga repairs, mga kuan. Mahitabo after the completion of the project man na ay mga kuan. So si contractor, di ba mo yun sa moingon ba dya nga like if dito sa atong gihisgutan sa project development cycle, like monitoring and operation, so in case if na ay mga minor defects, di ba? Under warranty pa siya, so si contractor will do the
the repairs at their cost. Na kung wa si warranty band or guarantee band, ana. So syempre si contractor mukuha jud og kay ija man ang tulubagon mukuha si ja og ijahang kaugalingon nga kwarta para i-repair ana. But since naaman tay guarantee band, so pwede na nato si ja magamit. And then all risk insurance 100%. So in case force majeure happen during the construction of the project, like ning bagyo, ning baha, ning linog, ana, diya naguba ang imong preparation, tunga-tunga na unta mo na hugmak tanan, ay dili pa pud siya totally, di ba? Pa siya totally na cure, unja na nabagyuhan, nahuman kag buhos karon ning bagyo pagkaugma. So nahitabo is nahugmak. Makawa pa to'y lig-on. You cannot expect ang katong structure, ang nag-hold pa ato is kato pa mga formworks now. Di bagyo man, ang kusog ang hangin, nagtumpag ang formworks, hugmak tanan. So kung naa kay all risk insurance, 100% of the total cost ang naka-insured. So dili na ka mamoblema o asa kay igasto balik, di ba? Both protection for the contractor and the owner of the project. Kay kisa may nagdahom inat to, di ba? Wa may nag-ampo nga mo bagyo. No, wa may kuan. So all risk. So tanan niya possible risk, you will be paid 100% of the total damage sa imuhang na-handle na nga kuan. So that is kuan, importance of the kuan. So just like sa recently lagi ko nahitabo sa aho like sa ahong sakjanan, no, kay kinilaging ato na di sa alam ko magkuan oy, di sa alam ko magbayad og insurance kay kuan total na waste ra akong insurance last year, wa nagamit. Ang all risk is mahal-mahal man pod na, guys. Mahal-mahal man pod, no, kay dapat all risk o kung ang total amount of damage will be kuan man good will be paid. So kung dako ang damage, dako pud og bayranan. So which means mahal-mahal pud ang insurance. No, dili ra kay usa ka libo ana. So because of my negligence, so I paid all the expenses, no, na during the repair. So dako ra jud na nga lesson, guys. So kana pahinuon project involves of millions. So mo na itong hunahon. So diha sa Kukutob. So which means actually naapa na si Jay daghan like sige padadyon naman ta diha sa laman sa inyong notes. Nag-open ba mo notes? Ako naman yung tiwason ng guide. Guys, nag-open mo sa inyong kuan. This one. Okay. Yes, ma'am. Okay, makita man po ninyo, no? So, kung wa po mo naka-open, so, ang letter C is the value-added tax. So, of course, kay ang construction industry is not this is not tax exempted. So, na-add yun as a tax, naku tax. Nato, kinahanglan, baliwalaon kay ma-praise-on dyan. Then, of course, the overhead and supervisions like salaries and wages, office supplies, small and light tools, fuel, maintenance, temporary office, power. Ang overhead and supervision or paano siya? Kanang mo ni siyang gitawag og OCM. And then direct cost. So direct cost are those also may gitawag og direct cost. Kini nga mga expenses niya makita nimo or ma-account nimo sa pagtrabaho. Okay, like mobilization, site preparation, no? Layout, earthworks, excavation. Pero dili ni siya tanan ha. These are just examples. Depende kung unsa ang type of project. Di ba? So, pero kina mobilization, of course,
pre-maintenance siya kay magmobilize man ta permente og na project. Earthworks, of course, na ani siya, excavation kay wa man naho pa wa, di ba? Wa may structures nga naglutaw. Puro man naka kuan, naka naas juta, naghawid. Okay? So nani siya. Ang structural works, wa ning structural works kung ang imuhang trabaho is road pavement ra, so why structural? Simple na siya. So, depende dyan na siya sa type of project, guys. So, ano ni sila, mga list, common list, na adihatanan, no? So, ang magmuata og mga lock sets, hinges, doors, o dyan kalsada, okay, manato lagi pamutang na mga kuan, or mga closets and cabinets, o dyan kalsada, na adi ay na. So, pili ra diha. And then, estimating of guidelines by work item. So, kini mga overhead. Mo ni ang mga overhead, guys, mga listed sa mga overhead. So, salaries and wages, indirect labor, overtime, SS premium, personnel account insurance, Christmas bonus, mga staffs and visitors, like magpa-snack ka or magpakuan ka sa mga visitors, 13-month pay, other supplies, research and testings, professional taxes, tools and implements, beers and drinks. Wow, apil jud ang beers, guys. Oh, kay di man lagi malika dyan, no, nga naay mga kuanay, mga padangog-dangog. Painom ka naman. Ba? Or like, if you want to celebrate it with your workers, like na human mo og usa ka dako nga activities, it's called for a celebration. So ana, naipainom si engineer. So, beers and drinks, foods and purchases. Mawita to sa una katong nag-handle pa ko projects, na dyan na ibilin nga kwarta. No, ang akong boss, magbilin dyan ang sa kwarta nga kini for contingencies nga budget. Like, if gusto nimo na tay mga dagko nga mga activities, kung magbuhos ka, na kay ikapakaon sa imuhang mga trabahante, like, kay og magbuhos man good, dapat libre ang libre ang kaon ana nila kay dire-diretso man inyong trabaho, so naay magluto, naay magkuan, so yan na siya. So dapat na kay kwarta, no? So magpaluto kag paniudto, panihapon, kutob kalos ako to mahuman ang inyong buhos, magpakapi ka, no? Magpa-snack, ana para ang imong mga tao dili magludya. Ay, mag-overtime mo. Binuntagay mo, bugat mo dyan kaadyo, labi na og one bagger mixer ang dyan gamit, boom, babong, og pasan-pasan ang mga tao, sako-sako ba dyan na, di ba? So, na, lawit ng dila, og di mo pa kanon, di mo pa kapihon, nangatog na skiled. So, ayan na, guys, apil na siya. So, food purchases, then lodging supplies, if ever na ay kinahanglan kanang mga visitors nga kinahanglan ko dyan. Hot meals, emergency allowance, equipment renta, light power, daghan kaadyo. So, demobilization. Ang demobilization, kung tanawan ninyo ang mobilization is part of the direct cost, but the demobilization is part of overhead, or which say indirect cost. Kay, ang nahitabo good, ang demobilization is mulayas na mo, humana ang project. So which means, wala si Jay labot sa project cost. No? Wala si Jay labot sa project cost kay manglakaw naman mo. I mean, dili na ba si Jay directly appeal sa pagkuan sa project? Okay? So kay manglakaw naman mo. So, muna ang demobilization, indirect na si Jay. Unlike sa mobilization, direct cost si Jay, cause that is where the project started. Ang demobilization is manglakaw na mo. So, what na si Jay labot? Okay? Then, divisions of layout, divisions to site works, so mga layout, staking, butterboards, earthworks, so masonry, metalworks. So, muna mga divisions